नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छा आशा करुँची प्रभु कृपार बहुत भल थे। कथा कौन कहले मोर पड़िशार मोर गोटे नातुणी मु माने मोर नाती नातुणी माने मो अजा आई बा जेजेमा बयसर हो गले 50 क्रॉस कर गला। तो मोर गोटे पड़िशा घर गोटे नातुणी जी कि मत सब बिलेई माँ डाके कहीं आम घर बिले अच्छा से बिलेई माँ डाके। तो सी भारी आइसक्रीम खाइबा को भारी भल पाए। थरे मुझे आइसक्रीम नहीं कि जाइए से खाईला। तो जेबे तांको घर को जीवी खाली कह बिले माँ आइसक्रीम आना आइसक्रीम करूना एमती खाली कह। तो छोट छुआ भाविली ये आइसक्रीम करिया कौन करी आइसक्रीम सब जिनस तो घरे नथिला। तो किसी फल थिला नॉर्मली छुआ मैंने भी फल भी बेसी खाइबा को भी भल पसंद करती। तो भाविली आज यही फल सब आइसक्रीमटा करदेवा देखिए केमती कौन लगुच मुझे जानी गोटे ट्रायल बेसीस कली। तो किसी तरभुज थिला तो तरभुज माने बड़का तरभुज किसी मुझे काटिक रखी खावाई बास ये बड़ी तो से कदली आंब आनी आंब अवश्य एवं आंब एत मीठा ही लगुनि तथापि आंबर टी बास्नाटा तो आंबटा को मुझे ये सब ये सब फल को गोटे आंब फल को आगे फ्रिजर में 3-4 घंटा रखी थी। 3-4 घंटा पर से पूरा आइस भाया टी हार्ड हो जाता। तो तापर कौन कली ना ये आंब को तार चोपा ऊपर चोपा को ताको चाँची देली आ सब चाँची देकर तापर काटिदेली कौन ना गोटे छोट 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 क्यूब बड़े तो काटिदी किछिटा ताको मो ऊपर गार्निशिंग करी आउ किछि ग्राइंडिंग करी। तो कौन कहती ना छुआ मैंने तो नॉर्मली फल सब खाइबा को भल पाती चोबई खाइबाटा बहुत कष्ट खाइबा को एत पसंद करती तेणुक बुझेबा केमिति। तो किछटा फल खाइबा भी दरकार एनी सीजनल फ्रुट्स हो किछटा फल डेली छुआ खाइबा आवश्यक। तो ताको केमिति बुझेबा आइदर आपन जूस करिके तांको देई परिबे नहले एमती किछटा आइसक्रीम बा हेल्दी आइसक्रीम करके तांको देई परिबे। तो छुआ मैंने आइसक्रीमटा नॉर्मली छुआ मैंने बहुत ही पसंद करती आमे तो मत तो आइसक्रीम बहुत भल लगे माने मुझे बड़ हेली जब भी मार्केट जाए गोटे आइसक्रीम फेरला बेलू आइसक्रीम खाए पुओ सांगे जाए पुओ मैंने आइसक्रीमटा मत भारी भल पाए आइसक्रीम मत बहुत भल लगे आइसक्रीम खाइबापी। ताल छोट पिला माने बा केमती न खाइबे कहले। तो कौन कली ना सबुतक ताको 3-4 घंटा पर से पूरा पूरी हार्ड हो जाता। आगे फास्ट ग्राइंडिंग करदेली ग्राइंडिंग कर सारापर आग से फल गुड़ा सब ग्राइंडिंग करदेली ग्राइंडिंग करी आनली तापर से कौन कली ना देखो पूरा पल्प भाया पूरा हो जाइए। से 3 चामच अमूल गुंड टी देली जैसे तार टे टेस्टा आउ टे इनहांस हे टेस्टा बढ़ो। तापर ये मोर घर तैयारी फ्रेश पूरा क्षीर सर बा मलाई ताकू ही देली गोटे गिना पूरा फुल गिना देली जोटा कि तार रिचनेसटा बढ़ो। तापर चीनीटा आदौ न पकई चली था बा चीनी बदल महू पकई होता जब हेल्दी फर्म आम करवा महू दे पारि कौन कहले आपड़ खजूरी भी दे पारि किंतु मो पाखे ना से सब जिनस किसी नाला महू था अवश्य आंब तो आदौ मीठा ही लगुनि तरभुज भी एत मीठा लगुन तेणुक बाध्य होकर चीनी टे देवी। तब छुआ मानू जब प्रॉपर टेस्ट न आसो मीठा न छुआ मैंने भी खाइबेनी भल लगेनि। तो से चीनी 5-6 चामच चीनी देली कंडेन्स मिल्क टी देली तापर गोटे चामच आमर भानिला एसेंस टी देली तार फ्लेवर पाई ताको सब पुणी आउे ग्राइंडिंग करदेली ग्राइंडिंग कर दे सारिकी मोर ये गोटे आइसक्रीम डब्बा थिला जोटा कि आइसक्रीम आनी किणिकी से ही देदेली आउ ए कौन फूड कलर देली देखो कलरटा फिका लगुच कि फूड कलर देते होता मैंगो जो टी हलदिया केसर कलर हो गोटे हाँ येलो कलर हो जमी किसी देते होता कि कौन मोटा केवल छुआ केमती खाइबे छुआर हेल्थ दृष्टि कौन कलर ही देली देखिए सेमती ही करवा केमती लगुच। 4 घंटा मो फ्रिजर रखी प्राय 50% खंडे से पूरा जमी जाइला। तापर मु पुणी आउ थे ग्राइंडिंग कर देती। यहाँ कहीं सेकेंड टाइम ग्राइंडिंग कली ना जोटा कि
ଭଲ ଭାବରେ ସେଇଟା ଉପରେ ଫ୍ଲପି ହେବ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି କଲର୍ଟା କିଛି ଫିକା ଫିକା ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ହିଁ ଫିକା ଲାଗୁଛି, ଚାହିଁବେ ଯଦି କିଛିଟା ଫୁଡ୍ କଲର୍ ଦେଇ ଯଦି ବି କରିବେ, ଯଦି କରିବେ କରନ୍ତୁ ବି ନା, କାହିଁକିନା ଖରାଦିନେ ନର୍ମାଲି ଏମିତି ବି କରିକି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଥରେ କରନ୍ତୁ। ରେଗୁଲାର ତ ଫଳ ଯଦି ଆଣୁଥିବେ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପିଲାମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବା ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଏମିତି କିଛିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ବା ଘରକୁ ଯଦି କିଏ ଗେଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଇପାରିବେ ବା ଯାହା ବି କିଛି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ତାକୁ କ'ଣ କଲି ନା, ସେଇ ଏଇ କେକ୍ ସରି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଡବାରେ କିଛିଟା ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲି, ଆଉ କିଛିଟା ମୋର ଏଠି କୁଲ୍ଫି ମୋଲ୍ଡରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଉପରେ କିଛିଟା ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଆମ୍ବର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୟୁବ୍ ରଖିଥିଲି ଖଣ୍ଡ, ତାକୁ ଦେଇକରି ତାକୁ ତାପରେ ଟିକେ ଗାର୍ନିସିଂ କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ତାକୁ ପୁଣି ତାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା, ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସିଲଭର ଯେଉଁ ଫଏଲ୍ ଯେଉଁ ତାକୁ ଦେଇକି ତାପରେ କଭର୍ ଦେଇକି ତାକୁ ମୁଁ ପୁରା ହୋଲ୍ ନାଇଟ୍ ଫ୍ରିଜରରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଫ୍ରିଜରରେ ରଖିଦେବାର ମାନେ ଗୋଟେ ରାତି ରଖି ସାରିଲା ପରେ ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମୁଁ ଖୋଲିଲି, ପୁରାପୁରି ଭଲ ଭାବରେ ସେଇଟା ବସିଯାଇଛି, ମାନେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ବସିଯାଇଛି, ପୁରା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଭଳିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଯେହେତୁ ମୋ ହାତଟା ପଡ଼ିକିରି ମୋ ହାତଟା ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିକିରି ତାକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିପାରିଲିନି। ବହୁତ ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହିଁ ଲାଗୁଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଟେଷ୍ଟ କଲି, ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ନେଇକି ଦେଲି। ସେ ରାତିରେ ଆସିଲେ, ସେ ଯାଏ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସେ, ତା'ର ଏଠି ପିଇସିଙ୍କ ଘର, ସେ ପିଇସି ଘରକୁ ଆସେ, ଖାଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ହେଇଯିବ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ତାକୁ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ନା, ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ଘରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଆନ୍ତୁ, ବା ଘରକୁ ଯଦି କିଏ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଆମେ ଏମିତି ରୋଜ ରୋଜ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଘରକୁ କିଣି ଆଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଏମିତି କରି ଖାଇବାଟା ହିଁ କେତେ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି କିଏ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଯାହା କିଛି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଗ କରନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗୁ ବା ଖରାପ ଲାଗୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯଦି ମାନେ ଭଲ ନ ଲାଗିଲା ଆଉ କେମିତି ଭଲ ହେବ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସଜେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନାକି ମୁଁ ଏଥିରେ ପୁରାପୁରି ପରଫେକ୍ଟ ବୋଲି ମୁଁ ବି ନିଜକୁ ବି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଆଦୌ ପରଫେକ୍ଟ। ସବୁ ମଣିଷ ଶିଖିଲେ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେମିତି କରୁଛି, କରୁ କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଉଛି, କେଉଁଠି କେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଭୁଲ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।